रहे, संताप अपसरते रहे। हिंदी कुछ पता क्या बोल रहे हैं? संताप सब हरते रहे। संताप सब यानी एवरीबॉडी, और हरते रहे यानी उसको समाप्त करते रहे। आप उल्टा बोल देते हो उन्हें। संताप सब हरते रहे, संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, भावना मिट जाए मन से। पाप अत्याचार की, पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे, कामनाएं पूर्ण होवे। यज्ञ से नर नारी की, यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन, लाभकारी हो हवन। हर प्राणधारी के लिए, हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो, वायु जल सर्वत्र हो। शुभ गंध को धारण किए, शुभ गंध को धारण किए। सार्थ भाव मिटे हमारा, साठ भाव मिटे हमारा। प्रेम पथ विस्तार हो, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक, इदन्न मम का सार्थक। प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक। वंदना हम कर रहे, वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, नाथ करुणा रूप करुणा। आपकी सब पर रहे, आपकी सब पर रहे। पूजनीय पिता हमारे, पूजनीय पिता हमारे। भाव उज्जवल कीजिए, भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, छोड़ देवे छल कपट को। मानसिक बल दीजिए, मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। केवल मैं जितना बोलूं उतना नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् मा भवेत्। कश्चित् सुखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान। सब पर दया करो दयावान, सब पर दया करो दयावान। सबकी व्यथा हरो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। ये आदि सज्जनों हवन का कार्यक्रम यहाँ समाप्ति की ओर है। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं, बोलो। अब तो वो देर हो गई, पहले कर देना था। अब देखो दो बातें हैं, अभी बज रहे हैं 12:20 में। देयर आर टू ऑप्शंस। एक तो ये कि मैं आशीर्वाद देकर सबको अभी छोड़ दूं और फिर सब भोजन करें, फिर प्रवचन हो। एक तो ये ऑप्शन। दूसरा ये कि मैं अभी पूरा व्याख्यान दे दूं, फिर बाद में भोजन हो जाए। बोलो क्या इच्छा। खाना तैयार है क्या? लंच इज रेडी इनसाइड। पूछ के आओ बेटा। দাদা কি শুনে আসুন যে খাবার তৈরি হয়েছে কিনা। पूछ के आओ दादा, खाना तैयार है? तो फिर काहे की देर है, पहले भोजन कराओ फिर उपदेश सुनते रहना। और नहीं तो मैं अभी थोड़ी देर बोल देता हूँ, वो सुन लो फिर। बोलो अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में।
है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार 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 तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक वही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें मैं पाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग से दूर रहूं, या तो मैं जग से दूर रहूं, और जग में रहूं तो ऐसे 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 रहूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस 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 पार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, जब यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। तब बनता नहीं, तुम चार चार आदमी गाते नहीं बनता तुमसे नहीं बन रहा, किसी ऐसे को दो, कोई गा सकता भाई, तुम में है कोई समझदार, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा दोहरा दे। पकड़ो, अरे एक इनको दे दो बेटा, तुमसे बन नहीं रहा हूं, उनको दे दो। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। तो तब चरणों के पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का, इस पूजक की एक रग का, होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। तो ये तो भजन यहाँ पूरा हो गया है। अब आप लोग और सुनना चाहते हैं तो कुछ बातें और बता दूं मैं आपको, क्यों भाई? আপনারা আরো যদি শুনতে চান তাহলে গুরুদেব আরো কিছু ভজন গাবেন। भजन नहीं, सिद्धांत की बात हो गया भजन। প্রবচন প্রবচন বলতে চান, আলোচনা, অর্থাৎ আপনারা যদি সম্মতি দেন তাহলে গুরুদেব কথা। আলোচনা শুরু করবে। প্রবচন
আপনারা সবাই কি বলেন? হ্যাঁ বলুন। कौन कौन सुनना चाहता हाथ उठाइए अपने। হাত উঁচু করেন, কে কে শুনতে চান গুরুজির আলোচনা? अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, संस्कारों के बारे में मैं सब जगह बताता हुआ आ रहा हूँ, उसी संस्कार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। অর্থাৎ গুরুজি আমাদের যে সংস্কার রয়েছে সেই বিষয়ে গুরুজি সব জায়গায় বলেন, এখানেও আপনাদের সামনে গুরুজি সংস্কার সম্পর্কে বিশ্লেষণ করবেন। আমাদের যে প্রধান 16টা সংস্কার রয়েছে সেই 16টা সংস্কার সম্পর্কে গুরুজি বিস্তারিত আলোচনা করবেন। আপনারা মনোযোগের সহিত দয়াপূর্বক শুনবেন। क्या करेंगे माता जी? इनका समय हो गया, अजान तो क्या हो गया? उनका अपना चलता रहेगा, अपन का अपना काम। आप ये बताओ, इसको क्लोज कर देते हैं, अभी आशीर्वाद दे देते हैं, बाद में खाना खा के फिर बैठ जाएंगे, क्या बुराई है? बोलो। तो लंच नहीं हुआ तो फिर बंच रेडी करो, अब दोनों चीजें कैसे? ओ, बैठ जाइए, बोलिए। अब ध्यान से सुनना, आप हिंदी उसकी बंगाली में सुनते जाओ। दुनिया में हजारों लोग बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग बनाने के लिए किसी न किसी इंजीनियर को बुलाते हैं। এই যে আমাদের চারপাশে যত বিল্ডিং আমরা তৈরি করি, এর জন্য আমরা কি করি? নিশ্চয়ই এর জন্য আমরা একটা ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকি। अगर इंजीनियर ना बताए तो बिल्डिंग गलत बन जाती है। যদি ইঞ্জিনিয়ার যদি স্ট্রাকচার না করে যে বিল্ডিংটা ঠিক কি করে বানাতে হবে, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি বিল্ডিংটা ঠিকভাবে বানানো যাবে না। जैसे इंजीनियर को बिल्डिंग बनाने का तरीका पता रहता है, যেভাবে একটা ইঞ্জিনিয়ারের বিল্ডিং কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা জানে, সেটা পরামর্শ দেয়, ऐसे ही टेलर को कपड़े बनाने के बारे में पता हो। একইভাবে একজন দর্জিকে মানে টেইলারকে সে জানে কি করে কাপড় তৈরি করতে হয়, কিভাবে বানাতে হয়। टेलर सही कपड़ा बनाता है, हमारा कुर्ता बनाता है, पंजाबी बनाता है, शर्ट बनाता है, पैंट बनाता है, हर चीज टेलर सही बना लेता है। যেরকম একটা দর্জি আমাদের অনেক শার্ট, পাঞ্জাবি ইত্যাদি অনেক বস্ত্রসমূহ বানায়, সে কিন্তু জানে কিভাবে বানাতে হবে এবং সে সেইভাবে বানিয়ে দেয়। अब बिल्डिंग भी हमने इंजीनियर से बनाई, कपड़े हमने टेलर से बनाए, क्या बच्चा तैयार करने की भी, मनुष्य तैयार करने की भी कोई व्यवस्था है या मनुष्य अपने आप तैयार हो जाता है? যেভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ার একটা বিল্ডিং ইনস্ট্রাকচার করে, একজন টেইলার কিভাবে পাঞ্জাবি শার্ট তৈরি করতে হয় সেটা বানায়, ঠিক সেভাবে আমরা যা মানুষ, অর্থাৎ আমরা যে সকল মানুষ কিভাবে উৎপন্ন হব সেটার প্রসেস কি কেউ জানেন? বা একা একা তো কেউ আকাশ থেকে টপকে উৎপন্ন হবে না, এটা একটা প্রক্রিয়া আছে, এটা একটা কি বলবো রিফর্ম আছে, একটা শুদ্ধ একটা প্রক্রিয়া রয়েছে কিভাবে একটা শক্তিশালী বলবান সন্তান উৎপন্ন করা যায়। जैसे एक आदमी की शादी हो गई, वो थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, उसके मम्मी पापा ने उसके लिए लड़की ढूंढी, शादी कर दी, अपने आप बच्चे हो गए। कोई बाकायदा व्यवस्था उनके जीवन में नहीं है कि एक उत्तम संतान के माता पिता आप कैसे बनेंगे।
অর্থাৎ আমাদের মধ্যে একটা বিষয় প্রচলিত রয়েছে যে বিয়ে দিয়ে দিল, তারপরে হচ্ছে একটা সন্তান হয়ে যাবে, দ্যাটস ইট। বাট একটা শুদ্ধ, পবিত্র, শক্তিশালী সন্তান তৈরি করার যে একটা প্রসেস, মানে সেটা কি, সেটা আমাদের মূলত গর্ভধান যে সংস্কার সেটাতে বর্ণিত হয়েছে, সেটাই গুরুজি আলোচনা করবেন। মানে একটা সন্তানকে কিভাবে শুদ্ধভাবে জন্ম দেওয়া যায়, বা হচ্ছে সে কি করে একটা স্বাস্থ্যবান, মানে দুর্বলভাবে জন্মগ্রহণ না করুক, সেই সম্পর্কে আমাদের যে 16টা সংস্কার, তার মধ্যে যে প্রথম সংস্কার সেটাকে বলা হয় হচ্ছে গর্ভধান সংস্কার। আমাদের 16টা প্রধান সংস্কারের মধ্যে প্রথম হচ্ছে গর্ভধান সংস্কার, সেই সম্পর্কে গুরুজি আলোচনা করবেন। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक उत्तम संतान हम कैसे तैयार कर सकते हैं, तब तक विवाह केवल आपके लिए मनोरंजन का साधन मात्र होगा या औपचारिकता मात्र होगी, उसका कोई प्रभाव आपके অর্থাৎ আমরা যদি এটাই না জানি একটা শুদ্ধ বা পবিত্রবান একটা সন্তানকে কিভাবে জন্ম দেওয়া যায়, তাহলে আমাদের বিয়ে করার যে মাহাত্ম্য, এটা মনোরঞ্জন আর সেটা হচ্ছে বাহ্যিক দেখানো মাত্র, এটা আসলে কোনো হয়ে ওঠে না। যেমন একটা আপনারা সন্তানকে জন্ম দিলেন, সে একটা ভালো চাকরি করলো বা ভালো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ার হইলো বা বিশিষ্ট পদধারী হলো, তো পরবর্তী দিকে দেখা যাবে যে আপনাদের কোনো রোগ তারা দেখছে না, আপনারা একটু বৃদ্ধ হয়ে গেলে আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছে, আপনাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে, আপনাদের কোনো রোগ দেখছে না। তো এই যে একটা শক্তিশালী, বলবান, একটা চরিত্রবান সন্তান জন্ম দেওয়ার যে একটা প্রক্রিয়া, এইটাই আমাদের শাস্ত্রে গর্ভধান সংস্কার, এবং সুস্থ সবল সন্তান জন্ম দেওয়ার যে প্রক্রিয়া, এইটাই আমাদের গর্ভধান সংস্কারে বর্ণিত রয়েছে। অনেক ছেলেপেলে জন্মগ্রহণ করার সময় মানে অনেক চিকন থাকে বা অসুস্থ থাকে বা অটিস্টিক, হচ্ছে গিয়ে প্রতিবন্ধী দেখা যায়। তো কিভাবে একটা সুস্থ, সবল, সুন্দর, সুস্থ একটা সন্তান জন্ম দেওয়া যায়, সেটাই আমাদের বেদে বর্ণিত রয়েছে গর্ভধান সংস্কার, যেটা আমাদের প্রথম সংস্কার। अब अपन थोड़ा आगे चलेंगे कि इसकी प्रोसेस कहाँ से शुरू होती, हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ ए चाइल्ड। एक अच्छे बच्चे को तैयार करने की विधि क्या है? একটা বাচ্চাকে তৈরি করার প্রক্রিয়াটা কি, একটা বাচ্চাকে শুদ্ধভাবে তৈরি করার প্রক্রিয়াটা কি, সেটা সম্পর্কে গুরুজি বলবেন। जब विवाह होता है तो पति पत्नी ने उसके पहले अपने जोड़े को कभी देखा नहीं रहता है, उनके माता पिता देखभाल कर उनका विवाह करा देते। যখন আমাদের বিবাহ হয়, যদিও এটা বর্তমান সময়ে নেই, প্রাচীন সময়ে দেখা যেত যে আমরা যার সঙ্গে বিবাহ করব আমরা তাকে কখনো দেখিনি, আমাদের পরিবার থেকে আমাদের পিতামাতা দেখে শুনে আমাদের বিয়ে দিয়ে দিত। आप लोग यहाँ जाकर बैठ क्यों नहीं जाते? আপনারা ওখানে গিয়ে বসুন, যারা দাঁড়িয়ে আছেন জুতোটা খুলে সুন্দর করে ওখানে গিয়ে বসুন, তাহলে সুন্দর হবে। खड़े रहोगे पैर में दर्द होगा, कहीं भी बैठ जाओ जहाँ जगह मिलती है। माताओं की तरफ आप लोग बैठ जाओ, पुरुष लोग जो हैं वो इस तरफ बैठ जाए। আচ্ছা, এখানে এক্সট্রা কেউ কথা বলবেন না, যেহেতু প্রবচন দিচ্ছেন, এক্ষেত্রে একটু সমস্যা হবে। সবাই একটু মৌন থাকার চেষ্টা করবেন, পরিবেশটা সুন্দর বজায় রাখার চেষ্টা করবেন, তাহলে আলোচনাটা অবশ্যই সুমধুর এবং সুন্দর হবে এবং মাহাত্ম্যপূর্ণ, গভীরভাবে যাওয়া যাবে। সবাই কৃপাপূর্বক একটু মৌন থাকবেন, এক্সট্রা কথা বলবেন না। बोलूं? ठीक है। तो उस समय ए बेटा, ये बच्चों सब नीचे बैठेंगे, कुर्सी में बैठो, चलो चुपचाप बैठो, बिल्कुल बातें नहीं करना। तो जब किसी भी जोड़े का विवाह हो तो विवाह के बाद 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। অর্থাৎ আমাদের যখন বিবাহ হবে, আমাদের হচ্ছে 1 মাস হোক, 2 মাস হোক বা 1 বছর হোক, যদিও শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে 1 বছর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, অর্থাৎ আমাকে শুদ্ধভাবে, আমাদের শুদ্ধভাবে থাকতে হবে। रामचंद्र जी की शादी हुई
14 साल का वनवास हुआ, उन्होंने अपनी पत्नी को टच नहीं किया, যার জন্য दोनों ब्रह्मचर्य से रहे, एक दूसरे को छुआ भी नहीं। যেমন আমাদের মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্র, সে 14 বছর বনবাসে ছিলেন এবং সে মাতা সীতাকে স্পর্শ অব্দি করেননি, 14 বছর ব্রহ্মচর্য ছিলেন। चलो সবাই একটু দাঁড়িয়ে যান, একটু সামনে গিয়ে বসুন, সামনে একটু এগিয়ে বসুন, দাঁড়ান দাঁড়ান, সবাই দাঁড়িয়ে যান, সবাই দাঁড়িয়ে যান, দাঁড়িয়ে যান, দাঁড়িয়ে সামনে গিয়ে বসুন, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, একটু তাড়াতাড়ি করবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, भाई साहब हेलो, आगे बढ़िए जरा, माता जी आगे बढ़ो, महिलाएं आ रही हैं, उनको बैठने की जगह সবাই বসে যান, জুতা খুলে বসে যান, জুতা খুলে বসে যান, জুতা কেউ নিয়ে আসবেন না। এই পিচ্ছি, তুমি জুতা খুলে রেখে আসো, ওখানে জুতা রেখে আসো, যাও যাও, জুতা রেখে আসো। हाँ, अब ब्रह्मचर्य के पालन के बाद जो पहली बार हवन होगा, बोलिए मेरे साथ, पूरी पब्लिक एक साथ बोलेगी, बोलो गर्भाधान, गर्भाधान, সবাই বলেন बोलो गर्भाधान, बोलो गर्भाधान, गर्भाधान, संस्कार, संस्कार। हवन होगा और माता पिता एक साथ हवन करके बोलेंगे, हे देवताओं आओ और मेरी पत्नी के गर्भ में स्थापित हो जाओ। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের পরে প্রতিপত্নী একসঙ্গে হবন করবেন, আর আমাদের যে প্রাকৃতিক দেবতা আছে তাদের আহ্বান করবেন, হে দেবতা এসো, তুমি আমার পত্নীর গর্ভে এসো। सूरज की तेजस्विता मेरी पत्नी के गर्भ में स्थापित हो जाए। সূর্যের যে রশ্মি, হে সূর্যদেব তুমি এসো, আমার পত্নীর গর্ভে ধারণ করো, এসো। एनलाइटनमेंट इन सन, जो सन है, सूर्य का एनलाइटनमेंट तेज है, वो पूरा की पूरा यूट्रस में आपकी पत्नी के गर्भ में आ जाना चाहिए, इतना तेजस्वी बच्चा होना चाहिए। चंद्रमा की शीतलता आनी चाहिए, पृथ्वी का सहनशीलता आनी चाहिए। অর্থাৎ চন্দ্রমার যে শীতলতা আর সূর্যের যে তেজস্বিতা এবং পৃথিবীর যে ধরনশীলতা, এটা আপনার সন্তানের মধ্যে প্রবাহিত হোক। সূর্য যেরকম রশ্মি দিয়ে অন্ধকার দূরীভূত করে, আপনার সন্তানও যেন এমন গুণ ধারণ করুক, সূর্যের ন্যায় রশ্মি স্বরূপ, যেন সকল রূপ অজ্ঞান রূপ অন্ধকার দূর করে দেয় এবং চন্দ্রের ন্যায় শীতলতা প্রদান করে, অর্থাৎ প্রেম ভাব ভালো উৎপন্ন এগুলো যেন থাকে। আর পৃথিবীর ন্যায় যে সহনশীল, এই যে পৃথিবীর ধারণ, পৃথিবীর যে গতি, যে একটা নিয়ম শৃঙ্খলের মধ্যে চলছে, এই যে একটা মহাকর্ষ বিকর্ষ যে একটা বল, এই তরুণ পৃথিবী চলছে, এই একটা সহনশীলতা পূর্বক যেন আপনার সন্তান বলশালী হয়, সূর্যের ন্যায় তেজস্বিতা এবং চন্দ্রের ন্যায় শীতলতা প্রদান প্রাপ্ত হয় আপনার সন্তান। तो ये एक पूरी बात हुई। अब वो पहला वाला हवन हो गया, 2 महीने बाद दूसरा प्रेगनेंसी का सेकंड हवन होगा, बोलो पुंसवन, पुंसवन, संस्कार, संस्कार। हे प्रभु, हे प्रभु मेरी संतान, मेरी संतान पुष्टि वाली हो, पुष्टि वाली हो, कमजोर ना हो, कमजोर ना हो। অর্থাৎ গর্ভধারণের পরে 2 মাস যখন প্রেগনেন্ট হবে, ঠিক আছে, তখন সেটা হচ্ছে পূর্ণবাসন সংস্কার দ্বিতীয়। তো তখন আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করব, হে ঈশ্বর, আমার সন্তান যেন শক্তিশালী ও বলশালী হয় এবং সদ্গুণ সম্পন্ন হয়। 2 हवन हो गए। तीसरा हवन प्रेगनेंसी के 4थे महीने में या 6वें में या 8वें में होगा। তৃতীয় যে হবন সেটা হচ্ছে প্রেগনেন্সির 3য় মাস বা 6ষ্ঠ মাস বা 8ম মাসে হবে। उसका नाम बोलिए सीमंत, सीमंत, उन्नयन, उन्नयन, संस्कार। संस्कार। हे प्रभु, हे प्रभु मेरी संतान, मेरी संतान की बुद्धि बुद्धि तेज हो, पवित्र हो। पवित्र हो। অর্থাৎ সীমান্ত উন্নয়ন যে সংস্কার, এই সংস্কারে আমরা ঈশ্বরের নিকট এইভাবে প্রার্থনা করব যে, হে ঈশ্বর, আমার সন্তান
অনেক তেজ হোক, অনেক বুদ্ধিমান হোক, তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হোক, সে যেন মানব কল্যাণের ন্যায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে। তাকে এমন তেজস্বী করে তোলো যেন সে শক্তি সম্পন্ন হয়ে তার যে তেজ, যে দীপ্ত স্বরূপ, যে তেজ সূর্যের ন্যায়, সেটা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারে মানব কল্যাণে। আমরা এটা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করব। ये एक बात पूरी हो गई। अब वो बच्चे का जन्म होगा, 9 महीने पूरे हो गए माता जी की प्रेगनेंसी के। जैसे ही जन्म होगा तो मधु और शुद्ध गाय का घी दोनों को ऑड रेशो में मिलाकर उस बच्चे की जीवा पर ओम लिखना है और हवन करना है। অর্থাৎ যখন বাচ্চা জন্ম হয়ে যাবে তখন হচ্ছে হানি অর্থাৎ মধু এবং শুদ্ধ ঘি মিক্স করে একটা সোনার কাঠি নিয়ে সন্তানের জিভাতে লিখতে হবে ওম। এখন একটা এখানে প্রসেস রয়েছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি মধু 2 চামচ দেন সেক্ষেত্রে ঘি 1 চামচ দিতে হবে, যদি ঘি 2 চামচ দেন সেক্ষেত্রে আপনার মধু 1 চামচ দিতে হবে। অর্থাৎ সন্তান জন্ম হওয়ার পর এটা মিক্স করে একটা সোনার কাঠিতে, ঠিক আছে, এটা সোনার কাঠিতে সন্তানের জিভাতে ওম লিখতে হবে। আর ওম হচ্ছে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। যেমন আমাদের সবার একটা মুখ্য নাম থাকে, কিন্তু আমরা এক একজনের কাছে একইভাবে পরিচিত হই, কেউ দাদা, কেউ বলে বাবা, কেউ বলে ভাই। ঠিক তেমন ঈশ্বরের অনেক নাম রয়েছে, তবে তার একটা মুখ্য নাম, সেটা হচ্ছে ওম। যখন সন্তান জন্ম হবে তখন এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে, ঠিক আছে, এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে সন্তানের জিভায় লিখতে হবে হচ্ছে ওম। তারপরে ভুবনটা সামগ্রী মানে যজ্ঞটা সম্পন্ন করতে হবে। अब उसके कान में बच्चे का पिता उस बच्चे के कान में जन्म के बाद बोलेगा, बोलिए वेदो असी। वेदो असी, सब लोग बोलो वेदो असी। वेदो असी। हे पुत्र आप वेद के प्रतिनिधि हैं, आप वेद के प्रतिनिधि है, ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप है, वेद स्वरूप हैं। वेद स्वरूप है। অর্থাৎ সন্তানের ডান কানে পিতা বলবেন যে হে সন্তান, তুমি জ্ঞান স্বরূপ হও, তুমি বেদের ন্যায় জ্ঞান সর্বত্র ছড়িয়ে দাও, তুমি গুণযুক্ত হও, যেন মানব কল্যাণে তুমি সর্বদা নিয়োজিত থাকতে পারো, নিজেকে শ্রেষ্ঠ করে তোলো এবং পরম পিতা পরমাত্মার জ্ঞান সবার মাঝে ছড়িয়ে দাও। ये बच्चे के कान में उसका पिता जन्म लेने के बाद बोले, অর্থাৎ সন্তান যখন জন্ম নেবে তখন তার পিতা তার ডান কানে এই কথাটা বলবেন। इसके बाद उसका नाम रखना है, नाम आध्यात्मिक हो, वेद से आधारित हो, भारतीय वैदिक संस्कृति को बताने वाला हो। তারপরে সন্তানের যে নাম সেটা একটা আধ্যাত্মিক হতে হবে এবং আমাদের যে বৈদিক সংস্কৃতির যে নামটা সেটা রাখতে হবে। বর্তমানে আমাদের মধ্যে হচ্ছে অনেকের নাম দেখা যায় হচ্ছে পাশ্চাত্য যে সংস্কৃতি রয়েছে, বিদেশি নামের ন্যায় করা হয়, কিন্তু আমাদের যে বৈদিক সংস্কৃতি, শুদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে, আমরা সেই অনুযায়ী আমাদের সন্তানের নাম রাখবো। কেননা ভাষার জন্মই বৈদিক ভাষা থেকে, ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা সম্পূর্ণ বৈদিক ভাষা বলা হয়। তো এই ভাষা থেকেই নামের বিশ্বের সব ভাষার উৎপত্তি। তো আমাদের সংস্কৃতি আমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব, যে আমাদের সন্তানের নাম এমন রাখবো যেন আমাদের বৈদিক সংস্কৃতির তরুণ হয়, আমাদের ঋষি, আমাদের পরম্পরা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমাদের যে পরম্পরা চলে আসছে সেই পরম্পরা আমরা ফলো করবো এবং আমাদের সন্তানের নাম এমন রাখবো যেন তার নামেই তার গুণ মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে সবার মাধ্যমে। बोलो हमारा, हमारा, सब लोग बोलो हमारा हमारा नाम ही हमारे लक्ष्य को बताता है। आपका जो नाम है उससे पता लगता है आपके जीवन का लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, एम क्या। অর্থাৎ আমাদের নামই আমাদের বলে দেয় আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি। আমরা ছোটবেলায় নিশ্চয়ই সবাই পড়েছি আমাদের এম ইন লাইফ কি। আমরা কেউ বলি হচ্ছে অনেক কিছু বলি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এটা সেটা হবো, বাট আমাদের যে পরিচয়, আইডেন্টিটি, ঠিক আছে, বর্তমান যদিও এটা বেসিকলি মানে নামের ক্ষেত্রে ইউজ হয়ে থাকে, তথাপি আমাদের নাম আমাদের কিন্তু হচ্ছে আমাদের জীবনের লক্ষ্য বলে দেয়। হ্যাঁ, তোমার নামের মধ্যেই তোমার জীবনের লক্ষ্য, তোমার মূল হেতু কি, তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমার মূল কর্ম কি। শুধু কি চাকরি বাকরি বা সংসার বা কাজ করে কি আমাদের জীবনে সব কিছু মোটেও না। আমাদের কিছু মাহাত্ম্যপূর্ণ কিছু আমাদের কর্ম রয়েছে, আমাদের কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। তো আমাদের নাম এমনভাবে রাখা উচিত যেন আমাদের নামই আমাদের বলে দেয় আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি। আমরা পিনাকে অর্থাৎ পর্বতের ন্যায় উচ্চ পর্বে যেন উঠতে পারি, আমাদের নামই আমাদের বলে দিবে। ये प्रत्येक प्रोग्राम में एक छोटा छोटा हवन होगा।
नहीं कर सकते क्यों बॉक्स के बाद नहीं आ सकते बॉक्स की भी छोटी तो हाँ, इतनी तो आएगी अपन लोग तो सुन ले बताओ तो ये हमारा नामकरण का भी हवन हो जाएगा ये 11वें दिन जन्म के 11 डेज या 101 डेज उस दिन ये हवन किया जाता है অর্থাৎ আমাদের যে নামকরণ সেটা আমরা হচ্ছে 11 দিনেও করতে পারি 2 মাসেও করতে পারি 1 বছরেও করতে পারি 101 দিনেও করতে পারি এটা আমাদের একান্তই হচ্ছে আমাদের রুচি বা আমাদের ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করবে সো আমাদের হচ্ছে কেউ যদি আগে নাম রাখতে চান সেক্ষেত্রে 11 দিন পর রাখতে পারেন আর এমনও শাস্ত্রের বিধান রয়েছে যে 101 দিন বা 1 বছর পরও আপনারা রাখতে পারেন এক্ষেত্রে কোনো বিধিবিধান নেই संस्कार विधि महर्षि दयानंद की पुस्तक में सब लिखा हुआ है স্বামী মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর যে স্বরচিত সংস্কার বিধি রয়েছে তিনি সেখানে অনেক কল্পসূত্র বীর্যসূত্র দিয়ে প্রমাণস্বরূপ এটা দেখিয়ে দিয়েছেন যে হ্যাঁ 11 দিনে নামকরণ করা যাবে 101 দিনেও করা যাবে এবং 1 বছরেও করা যাবে সো আপনাদের এটা ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনারা কয়দিন নাম রাখবেন অর্থাৎ সন্তান জন্মের পর কিন্তু হ্যাঁ आप क्या कहना चाहते हैं इनको पूछो क्या कहना है बड़ी देर से खड़े हुए अब आगे चलिए आज तक अपनी दीदा के यहाँ वो बच्चा कभी गया नहीं नानी जी के यहाँ तो नानी जी के यहाँ जाने के लिए घर से बाहर निकलेगा तो उसका नाम बोलिए निष्क्रमण নিষ্ক্রমণ সবাই বলুন নিষ্ক্রমণ बोलो निष्क्रमण নিষ্ক্রমণ संस्कार সংস্কার मेरे पुत्र मेरे पुत्र आप आप घर से से पहली बार पहली बाहर जा रहे हैं बाहर जा रहे आपके जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव बाहर के वातावरण का नहीं पड़ना चाहिए অর্থাৎ আমাদের নামকরণের পরে আমরা যখন প্রথম আমাদের বাংলাতে হচ্ছে নানি তো দিদা বলে তাই না দিদা বলে না হ্যাঁ তো আমরা যখন প্রথম দিদার বাড়িতে যাব তো তখন আমরা একটা যজ্ঞ করব এবং এই প্রার্থনা করব যে হে ঈশ্বর আমার সন্তান বাইরে যাচ্ছে তার জন্য যেন প্রকৃতি ভালো থাকুক প্রকৃতির আবহাওয়া ভালো থাকুক তার কোনোরূপ যেন তার কোনো কষ্ট না হয় তারপর কোনো যেন সমস্যা না হয় সকল কিছু মানে সকল কিছু যেন শুভ থাকে ভালো থাকে এই প্রার্থনা করে তারপর আপনারা যাবেন মানে প্রথমে যজ্ঞটা বা হবনটা করবেন তারপরে সন্তানকে নিয়ে দিদার বাড়িতে যাবেন इसके बाद वो बच्चा जब बाहर चला गया और अपनी नानी जी के यहाँ रहकर आया बाद में माता जी का दूध पीना वो बंद कर देता तो उसको गौ माता का दूध और थोड़ा दलिया उसको मिलाकर थोड़ा थोड़ा उसको खिलाया जाता यवागू है दलिया है गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको अच्छे से तैयार करके बच्चे के जीवन में अन्न को खिलाना प्रारंभ करते हैं बोलो मेरे साथ अन्नप्राशन अन्नप्राशन संस्कार संस्कार मेरे पुत्र अब गौ माता का गौ माता का पृथ्वी माता का पृथ्वी माता का ऋण आपके ऊपर चढ़ रहा है চড় रहा है অর্থাৎ এই যে সন্তান যখন হচ্ছে দিদার বাড়ি গেল যখন ফিরে আসবে যখন হচ্ছে 1 বছর পার হয়ে যাবে তখন সে সন্তানকে হচ্ছে মায়ের দুধের বদলে তাকে হচ্ছে গৌ মাতার যে দুগ্ধ আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে গরুকে মাতা স্বরূপ হ্যাঁ তো আমরা মায়ের পরে কিন্তু একটা সন্তান প্রথম কিন্তু গরুর দুধই পান করে তাই না এটা সন্তান জন্ম থেকে তার মাতার স্তন্যপান করে তৎপরবর্তীতে অর্থাৎ তৎপশ্চাৎ কিন্তু একটা গোমাতার দুগ্ধ পান করে তো সেই সন্তান যখন অন্নপ্রাশন দেওয়া হবে তখন তার সাথে একটু দুধ মিশিয়ে একটু অন্ন দিয়ে তাকে খাওয়াতে হবে ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে অন্নপ্রাশন সংস্কার অর্থাৎ মাতৃদুগ্ধর পরে যে দুগ্ধ পান করবে সেটা হচ্ছে গোমাতার দুগ্ধ বুঝতে পেরেছেন আপনারা এটাকে বলা হচ্ছে অন্নপ্রাশন ए बेटा आप लोग थोड़ी देर सुन लो ये बातें फिर कब सुनाऊंगा मैं এই তোমরা কথাগুলো শুনে না आप लोगों का संस्कार हुआ आप व्याख्यान
सुन नहीं रहे हैं, फिर आपसे मैं पूछूंगा मैंने क्या बोला तो आप कहेंगे हमने तो सुना नहीं, क्या लाभ है बताइए। अगर ये नहीं सुनना है तो मैं इसको बंद कर देता हूं। आप बोल रहे हैं गुरुजी सुनाओ, आप सुनेंगे नहीं तो बताओ किसको सुनाऊंगा। जिन बच्चों का संस्कार हुआ है उपनयन, उनको तो सुनना ही पड़ेगा, चाहे मन नहीं लगे तब भी सुनो, नहीं तो जनेऊ लिया क्यों आपने उपनयन जब आपको सुनना ही नहीं है। और आप कितना ही घूम लो, होना कुछ नहीं है। जितनी देर में चलाऊंगा तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी दौड़ा भागी करूंगा। होगा तभी जब मैं छोड़ूंगा आपको। कहो तो अभी छोड़ दूं, कहो तो 1 घंटे बाद छोड़ दूं, कहो तो 10 मिनट में छोड़ दूं, मेरा लग क्या रहा। यज्ञ तो हो चुका है, आप लोगों को सुनना है तो हाथ उठा दीजिए। আপনারা কি শুনতে চান? যারা শুনতে চান একটু কাইন্ডলি হাত উঠাবেন। सुनना भी है और फिर सुनने को भी तैयार नहीं, फिर दोनों काम कैसे होंगे। गुरुजी सुना रहे हैं तो आप सुनने को तैयार। इसके बाद वो जो बच्चा है उसका मुंडन होता। मुंडन को क्या कहते बंगाली में? चूड़ाकरण। চূড়াকরণ। ये पूरे के पूरे बाल जो है साफ कर दिए जाते हैं। बच्चा जो है लगभग 3 साल का हो जाए तो चूड़ाकरण होता है। यहाँ होता है कि नहीं होता? होता है गुरुजी। उसको क्या कहते हैं बंगाली? চূড়াকরণ। बोलो मेरे पुत्र मेरे पुत्र आपके जीवन में यदि कोई बुराई आ जाए तो उसको ऐसे ही साफ कर देना जैसे मुंडन से पुराने बालों को अलग कर दिया যায়। অর্থাৎ আমরা এই প্রার্থনা করব, মানে সন্তান যখন 3 বছর বয়স হবে তখন আলটিমেটলি আমাদের বাংলাদেশে হোক এটা করা হয়ে থাকে, বাট আমাদের যেটা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সেটা 3 বছর বয়সে করা হয়ে থাকে। তো বাচ্চাকে যে চূড়াকরণ অর্থাৎ আমরা বলি হচ্ছে নেড়ে করে দেওয়া বা মাথায় চুল ফেলে দেওয়া, যেটা যে অঞ্চলের যে ভাষা। তো আমরা ঈশ্বরের কাছে এটা প্রার্থনা করব, হে ঈশ্বর, যেভাবে খারাপ গুণসমূহ দূর হয়ে যায় ঠিক সেইভাবে আমাদের পুরাতন চুল ফেলে নতুন চুল মানে গজাবে আর কি যখন ফেলা হবে। ये हो गया चूड़ाकरण। अब जो है कान में छेद किया जाता है यहाँ पर, इसका भी एक संस्कार होता है। बोलो कर्णवेध कर्णवेध संस्कार। हे प्रभु मेरी संतान हमेशा वेद की वाणी धर्म की वाणी सुनते रहे गलत बातों को नहीं सुने। बोलो भैया। অর্থাৎ এই যে আমাদের যে কর্ণমেদ অর্থাৎ আমাদের যে কানে যে নরম অংশ এখানে হচ্ছে ছেদন করা, যদিও বর্তমান সময়ে এটা প্রচলিত নেই, তবে এটা আমাদের করা উচিত। তো এই সংস্কারের যে মাহাত্ম্য, তো এই সংস্কারের মাহাত্ম্যতে এই প্রার্থনা করা হবে যে আমার সন্তান যেন কোনোরূপ কোনো খারাপ শব্দ চয়ন, খারাপ কোনো বাণী, খারাপ কোনো কিছু না দেখে, না শোনে, না গ্রহণ করে, সদা সর্বদা সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সঠিক কথা শুনবে, সঠিক দেখবে, খারাপ দৃশ্য দেখবে না। হ্যাঁ, তো এই যে একটা পজিটিভিটি যে প্রার্থনা এটা করে, এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা মূলত বেসিকলি। अब इसके बाद वो संस्कार आता है जो आज कराया गया है, और ये संस्कार ये वाला था जो आज बच्चों को आपने पहनते हुए देखा। बोलो मेरे साथ, यज्ञोपवीत संस्कार उपनयन संस्कार जनेऊ संस्कार। आज के बाद सब लोग बोलो आज के बाद आप आचार्य की गुरु जी की आंखों से देखोगे वेद के रास्ते पर चलोगे। অর্থাৎ আজ থেকে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের দেখানো পথ দেখে হাঁটবো, আমরা কখনো ভুল পথে হাঁটবো না, আমরা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেব। ঠিক আছে, আমরা কোনো মতপথ বা একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে সিদ্ধান্ত এটা আমরা কখনোই মানব না। আমরা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়ে যে গুরুজি বেদ উপনিষদ দর্শন শাস্ত্রের যে সিদ্ধান্ত সঠিক, আমাদের ধর্মের যে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সেই অনুযায়ী আমরা দেখব, তবে আমরা সঠিক পথে চলতে পারবো।
ये हो गया, बोलो वेदारंभ वेदारंभ्य संस्कार। संस्कार हमेशा हमेशा वेद के मंत्रों को वेद के मंत्रों को बोलोगे, बोलोगे, उच्चारण करोगे, उच्चारण करोगे, पढ़ोगे, पढ़ोगे, पढ़ाओगे, पढ़ाओगे, वैदिक संस्कृति के वैदिक संस्कृति कार्यों से जुड़े रहोगे। অর্থাৎ এরপরে বেদারম্ভ যে সংস্কার, এই সংস্কারের মাহাত্ম্য হচ্ছে কি এটা যে আমরা প্রত্যেক দিন আমাদের সনাতনী মাত্রের এটা উচিত যে আমরা প্রত্যেক দিন বেদ অধ্যয়ন করব, শাস্ত্র অধ্যয়ন করব, সেটা আমরা মনন করব, চিন্তন করব, এটার মাহাত্ম্য কি সেটা আমরা জানার প্রয়াস করব। এবং আমরা প্রত্যেক দিন একটা সূক্ত হলেও একটা মন্ত্র হলেও আমরা প্রত্যেক দিন বেদ পাঠ করব। আপনারা যাদের কাছে বেদ নেই বা যারা কখনো পড়েননি, তারা আমাদের বাংলাদেশ অগ্নিবীর কর্তৃক আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। আমরা দীর্ঘ 10 বছর ধরে আমরা বেদের অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট মিলে আমাদের একটা বড় গ্রুপ রয়েছে, যেখানে আমরা আমাদের চেষ্টা করছি যে বেদের সঠিক শুদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য, যেন প্রত্যেক সনাতনী পড়তে পারে। আপনাদের বাসায় শুধু গীতা রয়েছে, বাট আমাদের যে প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ, আপনাদের মধ্যে ধারণা রয়েছে কলিযুগে কেউ পড়তে পারবে না, এটা অচল হয়ে গেছে, নানাবিধ নেগেটিভিটি চিন্তা চেতনা কিন্তু বর্তমানে আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু যেখানে বেদ বলছে যে বেদ প্রত্যেক মানুষ মাত্রের কল্যাণের জন্য ঈশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে 4 ঋষি হৃদয় দিয়েছে, তাই সকলের কল্যাণের নিমিত্তে আমরা বেদ পাঠ করব। বেদে এমন কোনো বিদ্যা নেই যে নেই, গতিবিদ্যা, মহাকাশ বিদ্যা, বিগ ব্যাং থিওরি, কসমোলজিক্যাল থিওরি, এভরিথিং অ্যাজ ইনক্লুডেড ইন বেদাস। অ্যাকর্ডিং টু বেদাস, মানে বেদে বর্ণিত রয়েছে এমন সব শিক্ষা আমাদের রয়েছে। আমরা বেদ যদি অধ্যয়ন করি, আমরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হব, আমরা মানব বলবো। বেদ বলে মানুষ ভাবা জয়ন্তে বা, নিজে মানুষ হও, প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলো, বিশ্বের প্রত্যেক মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে তোলো, এটা আমাদের বেদের শিক্ষা। তাই আমরা কি করব? আমাদের উচিত কি? আমাদের উচিত আমরা প্রত্যেক দিন বেদ অধ্যয়ন করব, শাস্ত্র অধ্যয়ন করব। আমাদের সমস্যা হলে আপনারা আমাদের জানাতে পারেন। আমাদের বিভিন্ন বেদাঙ্গ পণ্ডিত রয়েছেন, বিভিন্ন স্কলার রয়েছেন, বেদবিদ্বান রয়েছেন। আর আপনারা যদি কেউ চান যে আপনাদের সন্তানকে গুরুকুলে পাঠাতে, ফ্রি পাঠাতে পারবেন 5 বছর। মেয়েরা মেয়ে গুরুকুলে পড়বে, ছেলেরা ছেলে গুরুকুলে পড়বে, 1 টাকাও লাগবে না, গুরুজি আপনাদের নিয়ে যাবেন। আপনারা যদি কেউ চান আপনাদের সন্তানকে আপনারা গুরুকুলে দিতে চান, সেক্ষেত্রে গুরুজির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। 5 বছর কোর্স থাকে গুরুকুলের। যদি কোনো মেয়ে যেতে চায়, সেক্ষেত্রে মেয়ে গুরুকুল, ওখানে একটা ছেলেও নেই, শুধু মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করায়, তারা ক্লাস নেয়, সব কিছু করে। ছেলেদের ক্ষেত্রেও তাই, একদম মানুষের ফিরে আসবে। আপনারা যদি কেউ ইচ্ছুক থাকেন সেটা করতে পারেন। তো আমাদের যেটা সারবস্তু সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের প্রত্যেক দিন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত, চিন্তন মনন করা উচিত, মানুষের কথায় বিভ্রান্ত হওয়া উচিত না, নিজের জানা উচিত। আগে আমি কে সেটা জানা উচিত। আপনি কখনো কোশ্চেন করেছেন যে আমি কে, আমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে, পৃথিবী কেন সৃষ্টি করা হয়েছে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, মৃত্যুর পরে কোথায় যাব? আপনারা কখনো করেছেন এই ধরনের কোশ্চেন? আপনি কে, আপনি কি জানেন? আপনি কিন্তু আপনি না, আপনি কিন্তু একটা আত্মা। সো আপনাকে জানতে হবে এই আত্মা কি করে পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। ठीक है, तो ये मैंने संस्कारों की थोड़ी चर्चा आपसे की। व्याख्या तो इसकी और भी है, लेकिन अब पर्याप्त समय हो गया है। अब आशीर्वाद की प्रक्रिया होना है और बच्चों को ये डंडा भी पकड़ा। सब बच्चे खड़े हो जाओ मेरे पास यहाँ। ये बेटा संविधान जरा कोने में कर दो, लात मारेंगे बच्चे। हाँ, इधर आओ इधर। হ্যালো।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः हे प्रचोदयात्। प्रभु, हे प्रभु, आपका आपका मुख्य नाम ओम है। ओम, आप प्राणों के प्राण हैं, प्राणों के प्राण हैं, सब दुखों से छुड़ाने हारे हैं, सब दुखों से छुड़ाने हारे हैं, सुख स्वरूप हैं। सुख स्वरूप है। हम हम आपको सर्वव्यापक सर्वव्यापक अपना अपना माता पिता माता पिता जानते मानते हैं, जानते मानते हैं, वरेण्य हैं, वरेण्य है, कामना करने योग्य हैं, कामना करने योग्य है, हमेशा हमेशा आपकी हुई आपकी ही कामना कामना हमें करनी चाहिए। हमें करनी चाहिए। हमारे हमारे सभी क्लेशों को सभी क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। भस्म करने वाले हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारी बुद्धि को हमारे बुद्धि को वेद मार्ग में वेद मार्ग में प्रेरित कीजिए। प्रेरित कीजिए। ओम मे दंडः प्राप्तदैः यशोधिपुण्यं तमहं पुनराददायुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। बोलिए, मैं इस दंड का प्रयोग राष्ट्र धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए करूँगा। वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में हमेशा अंगीकृत रखूँगा। अब आशीर्वाद देंगे। অর্থাৎ হে ঈশ্বর, আমি সর্বদা আমার দেশ, আমার সংস্কৃতি, আমার বৈদিক ধর্মের জন্য আমি সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকব। আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করব। আমি সদা সর্বদা সামনে থাকবো। আমি অগ্রসর হব। আমি কাপুরুষের ন্যায় পিছনে চলে যাব না। এই লাঠি নিয়ে মাহাত্ম্যটা হচ্ছে, এই দণ্ডের মাহাত্ম্যটা হচ্ছে আমরা যেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারি, আমরা যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে পারি, আমরা যেন আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ধর্ম, আমাদের দেশ, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের বৈদিক সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারি। এই জন্য এই দণ্ডটা দেয়া হয়। এটা প্রতীক স্বরূপ যেন আমরা শক্তিশালী হতে পারি। डंडा सीधा रखो ऐसे। अब आपको आशीर्वाद देना है इन बच्चों को, और आपको भी हम आशीर्वाद देंगे, आप बच्चों को देंगे। अपन सब मिलकर, ये प्रोग्राम अंतिम हो गया है, इसके बाद खाना खाएंगे और उसके बाद फिर डबल से सभा होगी, तब अपन सब होंगे। बेटा बोल दो ये बात। এখন যারা সিনিয়র রয়েছেন আশীর্বাদ দিবেন সবাইকে, এবং পাশাপাশি গুরুজি সবাইকে দিবেন। তারপরে অনুষ্ঠান खाना नहीं होगा। खाना नहीं होगा। मैं पहले आशीर्वाद दूंगा, सब मुझे प्रणाम करेंगे। प्रणाम के बाद फिर सब लोग खाना खाएंगे। फिर जैसे कल हुआ था, आराम से चला करो 2-3 मिनट। क्यों भाई, 1 मिनट आप इनसे पूछ लीजिए सबसे। पहले मैं आपको आशीर्वाद दे दूं, उसके बाद भोजन करके यहीं बैठेंगे और फिर सत्संग चलेगा 1-1.5 घंटा। क्या आपको मंजूर है? আপনাদের কি মঞ্জুর আছে এটাতে? বাংলা में बोलो। গুরুজি বলছেন যে গুরুজি আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করবেন এবং আশীর্বাদ শেষে প্রসাদ গ্রহণ করে আবার এখানে সবাই অবস্থান করবেন, কেননা এরপরে আরও আলোচনা হবে। গুরুজি আসছেন, আবার সুব্রত শাস্ত্রী আছেন, তিনি বাংলায় ধর্মীয় আলোচনা করবেন। তিনি আসছেন, খুলনা থেকে আসছেন ধর্মীয় আলোচনার জন্য, বাংলাতে তিনি প্রবচন রাখবেন। खाने के बाद जाना नहीं है, ये बता। আমাদের আলোচক আরেকজন আছে রনি সত্যার্থী দাদা, তিনিও বাংলায় আলোচনা করবেন। হ্যাঁ, তার আপনারা কি চান, এখন প্রসাদ ভোজন করে আলোচনা, নাকি আলোচনার আগে তারপর প্রসাদ? अगर अभी भूख ना लगी हो तो 10-15 मिनट इनको अभी बुलवा देते हैं, और मैंने तो बोल ही दिया, फिर इकट्ठा खाना खा लो, फिर लौटना नहीं है। बोलो क्या কি इच्छा চান है? আপনারা? बोल आप। আলোচনা হবে, আলোচনা হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলি, আপনারা হচ্ছে এখন ভোজন গ্রহণ করে পরবর্তীতে আলোচনা হবে, নাকি আপনারা আলোচনা শুনে পরবর্তীতে ওজন করবেন। আপনারা কি চান বলেন? করবো, কন্টিনিউ করবো, আমরা কন্টিনিউ করবো। এখন আপনারা भोजन नहीं करना है क्या?
আপনারা কি এখন খাবেন? আপনি এখন খেতে চান নাকি আলোচনার পরে খেতে চান, কোনটা? आलोचना के बाद आप लोग खाना चाहते हैं, ठीक है? आलोचना हुई तो आशीर्वाद में सब लेट हो जाएगा। चलिए हो गया, ऐसा ही होगा। अभी खाना थोड़ी देर बाद मिलेगा, आशीर्वाद दिया जा रहा है। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। এখন গুরুজি আশীর্বাদ দিবেন, সবাই হাত জড়ো করবেন, সবাই হাত জড়ো করবেন এইভাবে নমস্কারের ন্যায়। ओम सत्या सन्तु यजमानानां कामां, शिवा सन्तु यजमानानां कामाः, ओम पूर्णा सन्तु यजमानानां कामाः। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज के यजमान और उनका परिवार सदैव समृद्धिवान, बलवान, ऐश्वर्यवान, धनवान, विद्यावान, निरोग्यवान होवे। जिन छात्रों ने आज यज्ञोपवीत लिया है और ये दंड धारण किया है, इनके जीवन में वैदिक संस्कृति हमेशा उज्जवल भाव से बनी रहे, ये इसका प्रचार करें और यज्ञोपवीत के 3 धागों का जो मूल संदेश है वो उनके जीवन में हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। অর্থাৎ এই যজ্ঞটা আজকে সম্পন্ন হবে ঠিকভাবে। যারা যজ্ঞ করছেন সবার সন্তান সুখ সমৃদ্ধি লাভ করুক, সবাই ভালো থাকুক, সবাই ধনবান, বিত্তবান, জ্ঞানবান হোক, সকলের কল্যাণ হোক, মানুষ মাত্রের কল্যাণ হোক, সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। हाँ, अब जो है एक एक करके यहाँ पर आना है और आशीर्वाद मिलेगा सबको। ये लो बेटा, आप ये डंडा पकड़ो। तो मैं इनको एक एक करके बोलूँगा, यहाँ एक बात बोल, एक थाली रख, ये थाली खाली करो। একটা থালা দিন, একটা থালা দিন। ये वाला, ये इसको उसमें डाल दो। बस रहने दो मत जी। আচ্ছা, আপনারা যারা যারা গুরুকে প্রণাম করতে চান, গুরুজিকে প্রণাম করে প্রণামী এখানে দিয়ে যেতে পারেন। এখানে चलो आ जाओ। সবাই আসেন, এসে গুরুজিকে প্রণাম করে এখানে প্রণামী দিয়ে আবার নিজ স্থানে অবস্থান করেন। এরপরে আমাদের বাংলা আলোচক আছে, যিনি বাংলায় ধর্মালোচনা করবেন, বেদ, গীতা, উপনিষদ থেকে আলোচনা করবেন। বেদ পাঠ হবে, উপনিষদ পাঠ হবে, গীতা পাঠ হবে। যে যে প্রণামী দেবেন গুরুজিকে প্রণাম করে প্রণামী এখানে দান করে যান। भगवान आपको सुखी रखे। अच्छी नमस्कार, आगे बढ़ते। প্রণাম করে সবাই নিজ নিজ স্থান আবার নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন। সকলে প্রণাম করে अच्छे আবার নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করুন। नमस्कार। अच्छे चलो जल्दी जल्दी करते जाओ। नमस्कार। আমাদের মূল এবং মুখ্য আলোচনা এখন থেকে শুরু হতে যাবে। ओम स्वस्ति नंदो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो বৃহস্পতি दधातु। चलो फूलो अच्छे बढ़िया रहो दादा। नमस्ते नमस्ते। अच्छा कल्याण हुआ। अच्छे रहो दादा जी, माता जी अच्छी रहो। नमस्ते। सब ब्रह्मचारी आ जाओ, सब उपनयन वाले भी आ जाओ। हाँ चलो माता जी इधर चलो। हमने वीडियो हाँ
প্রণাম করে সবাই নিজের নিজের স্থান গ্রহণ করুন। প্রণাম করে সবাই নিজের নিজের স্থান গ্রহণ করুন। আমরা বলবো আমরা এখন আমরা এখনই তন্ময় সাহা, আপনি অতি সত্বর আমাদের কাছে আসেন। তন্ময় সাহা, আপনি অতি সত্বর আমাদের কাছে আসেন। আমরা এখনই তন্ময় সাহা, আপনি অতি সত্বর আমাদের কাছে আসেন। अच्छे रहो, नमस्ते। चलो अच्छे रहो, नमस्ते। चलो अच्छी रहो। नहीं लड़कियों के रहने का। अच्छे रहो दादा। তন্ময় সাহা, আপনি অতি সত্বর আমাদের কাছে আসুন। তন্ময় সাহা তলিন, আপনি যেখানেই থাকেন না কেন অতি শীঘ্র উৎসব অঙ্গনে চলে আসুন। अच्छी रहो माता जी, नमस्ते। चलो चलो बेटा, अच्छा हाँ, इंडिया जाकर पढ़ना है तुमको, समझ गए? একজন একটা থাল নিয়ে ভিতরে যাও, যে যে প্রণামী দিতে চায় তাদের কাছ থেকে নিয়ে আসো। একজন একটা থাল নিয়ে ভিতরে যাও, যে যে প্রণামী দিতে চায় তাই শুধু আচারটা নিয়ে যাও। ओम वेदाहमीतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यं पन्था विद्यते अनाय। ओम स्वस्तिन्द्रो विद्यश्रवाः स्वस्तिनः वेदाः स्वस्तिनस्ताभूरिष्ठवेदः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं Happy birthday!